Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan serangan udara Israel mengenai tenda pengungsi di daerah Al-Mawasi di Rafah pada hari Jumat 21 Juni. Serangan IDF mengakibatkan kematian 22 orang dan menyebabkan 50 lainnya terluka. Orang-orang terkasih membawa banyak korban tewas ke kota terdekat di Khan Yunis. Seorang saksi mata mengatakan dua tank Israel ditempatkan di sebuah bukit di seberang daerah Sakous di Rafah Barat. Mereka lalu menembakkan peluru artileri ke sekelompok pengungsi di dekat gerbang rumah sakit lapangan Komite Internasional Palang Merah. Penembakan itu menyebabkan tenda-tenda terbakar, menyebarkan ketakutan dan kepanikan di antara para pengungsi. Ambulans pun bergegas ke lokasi kejadian untuk mengangkut korban tewas dan terluka ke rumah sakit lapangan. Daerah tersebut menyaksikan eksodus yang signifikan dari tenda menuju Khan Yunis di utara. Tentara Israel telah mengerahkan para pengungsi Palestina untuk berkumpul di jalur pantai Al-Mawasi dan mengklaimnya sebagai zona aman. Korban selamat mengaku ia mendengar suara ledakan besar saat hendak tidur. Ketika keluar tenda, ia melihat banyak sisi camp sudah dilahap oleh api. Sementara itu, militer Israel mengklaim tidak ada bukti bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan mematikan pada hari Jumat di sebuah kamp tenda di daerah Al-Mawasi, Gaza. Komite Internasional Palang Merah di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki mengatakan proyektil kaliber berat mendarat hanya beberapa meter dari kantor dan tempat tinggalnya di Gaza. Serangan tersebut juga merusak struktur kantor ICRC yang dikelilingi oleh ratusan warga sipil terlantar yang tinggal di tenda-tenda. Sekjen PBB Antonio Guterres sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah Lebanon. Pada hari Jumat, ia menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB sudah berupaya menenangkan situasi dan mencegah kesalahan perhitungan. Ia memperingatkan jangan sampai Lebanon menjadi medan pertempuran seperti Gaza. Guterres menyebut setiap keputusan yang tidak hati-hati oleh rezim pendudukan Israel untuk menyelamatkan diri justru dapat menjerumuskan kawasan ini ke dalam perang baru. Pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, serta pengamat teknis tak bersenjata yang dikenal sebagai UNTSO telah lama ditempatkan di Lebanon Selatan untuk memantau permusuhan di sepanjang garis demokrasi antara Lebanon dan Israel yang dikenal sebagai garis biru. Misi Iran untuk PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa Hizbullah memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dan Lebanon melawan Israel. Hizbullah pun yang didukung Iran telah menembakkan roket ke Israel sebagai solidaritas dengan sekutunya Palestina Hamas sejak Perang Gaza meletus pada Oktober lalu. Hal ini pun memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka di Israel di mana tekanan politik meningkat untuk melakukan tindakan yang lebih keras. Puluhan ribu warga Lebanon juga meninggalkan rumah mereka menyusul serangan Israel di Lebanon Selatan. Let's be clear. The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Let's be clear. The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Let's be clear. The people of the region and the people of the world. Saul Goldstein, CEO Noga, perusahaan manajemen kelistrikan Israel, menyebut negaranya tidak siap untuk menghadapi perang dengan Hizbullah Lebanon. Israel terancam gelap total akibat pemadaman listrik jika perang besar benar terjadi. Goldstein mengatakan Israel tidak akan bisa dihuni apabila aliran listrik terputus akibat serangan drone dan roket Hizbullah yang mengenai infrastruktur PLN Israel.
Pernyataan itu dilontarkan setelah beberapa pekan terakhir militan Hizbullah terus melontarkan serangan drone dan rudal ke wilayah pemukiman Israel. Serangkaian serangan ini membuat CEO Noga khawatir apabila nantinya Hizbullah yang merupakan sekutu kelompok Hamas akan menargetkan serangan ke infrastruktur PLN Israel. Ia memperkirakan pemadaman listrik bisa terjadi sampai 72 jam, sehingga mustahil untuk masyarakat beraktivitas seperti biasa. Setelah komentarnya mulai menjadi berita utama, sejumlah masyarakat Israel kini dilanda kepanikan terkait adanya ancaman mati listrik permanen. Sementara itu merespons pernyataan yang dilontarkan Goldstein, CEO perusahaan listrik Israel, Meir Sipler, menyebut kata-kata Goldstein tidak bertanggung jawab karena menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Sementara itu, Menteri Energi Israel, Eli Cohen, tidak akan membiarkan kegelapan terjadi. Menurut dia, kemungkinan pemadaman listrik selama berhari-hari sangat rendah. Untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat, ia menyatakan bahwa negara siap melibatkan generator bertenaga diesel untuk menjaga operasional jika terjadi gangguan listrik akibat serangan Hezbollah. מדינת ישראל לא תהיה בעלתה. הסיכוי לתרחיש של הפסקות חשמל ארוכות על פני ימים הוא נמוך מאוד. אנחנו פועלים יחד עם חברת החשמל, רשות החשמל ונוגה להבטיח אספקה סדירה. מתקני האנרגיה הם מתקנים אסטרטגיים, ואנחנו פועלים יחד עם מערכת הביטחון, חיל הים, להבטיח הגנה על פני אותם מתקנים. אנחנו כיום מייצרים חשמל ממגוון מקורות אנרגיה, מסולר, מפחם, מגז, מאנרגיה סולרית. יש לנו פריסה רחבה מאוד של אתרי ייצור אנרגיה בכל רחבי הארץ. ואני אומר כאן בצורה ברורה, אם בישראל תהיה הפסקת חשמל של שעות, בלבנון תהיה הפסקת חשמל של חודשים. מדינת ישראל לא תהיה בעלתה. הסיכוי לתרחיש של הפסקות חשמל ארוכות על פני ימים הוא נמוך מאוד. אנחנו פועלים יחד עם חברת החשמל, רשות החשמל ונוגה להבטיח אספקה סדירה. מתקני האנרגיה הם מתקנים אסטרטגיים, ואנחנו פועלים יחד עם מערכת הביטחון, חיל הים, להבטיח הגנה על פני אותם מתקנים. אנחנו כיום מייצרים חשמל ממגוון מקורות אנרגיה, מסולר, מפחם, מגז, מאנרגיה סולרית. יש לנו פריסה רחבה מאוד של אתרי ייצור אנרגיה בכל רחבי הארץ. ואני אומר כאן בצורה ברורה, אם בישראל תהיה הפסקת חשמל של שעות, בלבנון תהיה הפסקת חשמל של חודשים. Demikian informasi viral news saat ini. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.